Okay, ma'am. Crypto mining da ma'am bo mukhanna taram nok chari ma'am channel si bo han ba yeng bi bo idadi ma'am like subscribe share to sambira mo tung tab da amukhanna video no thagat pagi mateng oina bitam ko ma'am aina si pe se dum hang doi se ma'am gyan taram mani ko nasigi kitang mix oina update pijage atok ko and aduga AI pin AI ne and T bank ko pijage ahum to pijage ko ngasi ko ada yang atok se hujik 6 hour mamang da amuk atok se lakun muk burn out reba token je ma ni ma ni lakun muk burn out san grave lakun muk burn out san grave atok je ado ida the price the huge different ama la amane ba atok se atok la amani ko noi khang da ba ni ko atok se huge different la amani price ko total supply se total of the 36 la ama ani ahum ko has been removed from the circulating and we are seeing something exciting change in the market today sit on atok jong adudi 0.014 atok ne ba lai 0.014 dollar ne ba atok am da lai se ko adu taragadi atok 0.014 dollar 19 adum yengu lup adu atok se nang na lising ama lai re harasine lising ani lai ra je harasine huge different ne ba lai se atok se ko lupa amani to atok se karam ganda no mana launch to ba thora kadori se haragadi noi sum burn out gradi kaino burn out mechanism je yaw noi atok se noi gi ad sungang changdana check in daily sungtong to na masana dum burn out gitam na tro noi id atok se yaragadi adum yaragadi daily check in to bidena khorpi dena to biyo haibane ba chungtang changde dum ningjang ga ningjang mai to lere ada masana dum atokna masana saulok ta bane ba ko aduna lehori ba khara do noina burn to kitab ko aduni hojik dai ba condition ji da ko ana yaraga di noi atok si yaraga di kana to biyo ba ko chang khojon dana kha to biyo ko adun te automatically burn to dana ko pushing to the next step haji yango kitang ngai ra me next step mathong de burn to bagi magi transaction hash rate pire re ko mathang de 0.015 adu noina mana pa mi kai no magi target che atok push to kanom hairi atok push to yong ko atok push to era atok push to ko atok si mana push to kanom hai ko $1 push to do ni kanom hairi ba mai je ma sai pa ho da $1 boost over highway ko ato na ko ado $1 magdi boost over ko $1 magdi boost over do akoina $1 magdi ngai padi kisu ngai roi ko ado adugi change lei the AI pin da mugla se ko yam kan tok to bi AI pin je noina mind to bi ba to bi da ba ai chuang khang re ko AI pin je khang re ai di ta seng na ha ga ai numini ni humi marung ga amung changa ga collect tok jai ba ko AI pin je noina yara ga di ai mind to bi di hai bi do noina khang dia no ba noina AI pin je mera bi ga di khang re ko AI pin jo ai listing gi date hijack gram ni ko kuira roi na ko when your mindset again ko par this topic AI pin je ajik anau ba data atopa kano hapsalak tore magi software of kogi social media ma hapsalak tore AI pin ko ani hapsalak tore adugi matunga hek hapaga October November da launch ki hiju ready leire ba ko AI pin je ko ana yaraga di no AI pin ju mind to bining taraga di adu mind to san bi da magi everything road map da or investors everything si piri ko magi ma ko no na zoom to dum yeng ba ya ma kha da na ko adagi AI pin gi se home sketching to personal alpha ko also to AI pin ko stay synchronized haje urupasi je masa dum haje to aina haide jo stay sync habane ko synchronize habane ba aduna takbadi makata na dum ano habjalaga sync toksan handoine ba ko ana yaraga di no dum nasana khana yan ta jaro si matang se ko then ti bank ta last oina ko हाइरिबा सिंजा आई लोइना मखादा लिंक थमजरमगे अदुम जॉइन तो पिगे खनबा सिंग अदुम तौसन बिरम कम काइबा लेते बको अदुम स्टेप बाय स्टेप हौजे ngo ai water am ta leitre ko not now hauji ai water je zero ni leiriba condition je aduga si leire ai collect tawrage ko aduga collect tawgre ko collect tawra matung da ai hauji makha ta na collect tawra matung da ai si withdrawal myam se yai ko withdrawal yai ko se withdrawal yai ko adu makha ta na ai hauji withdraw tawsun gani
0.029 ko withdraw fund tau ko adu ngak le dum sakjara ni ko ai hauji aina mamang da u lai gi bai ni ko ai u lai gre adi 0.029 se 0.025 ta kamal laurasi adu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ko adu ta di u le ma dum ni ko 0.025 ha se into 10 0.25 phang e 0.25 phang e ko ai u lai ni u 50 u lai ni plus water low ni ko water di kyanam low ni ko ana ai ngonda hajik tong bra mang bra have to yeng ni ko hajik water mu lok salasi farm water changasi farm water tangedi buy water lagani buy water 1000 da 0.07 ton ne ba ko 0.07 ton ne ko si 125% off ne ko adu taragadi kano to ko yengse adu aina u le salu bai ne ko adu 0.0 adu ko 0.0 adu dadi yone 0.07 minus 0.07 to adu 0.18 ton ai ngonda profit oidro oi ko automatically si le ne ko si le ne ko si 5 to bong ngiroi profit dum padan phang mani taseng na si bo je mong man na hang bra khoi na khang da be wa ne ko phang di phang mani si bo suggestion le ko enter a passcode hai sala done done hai di tun keeper na tihlo processing home transaction in process ko transaction in process dang ai ho ko transaction in process tau le tang kui ko aina se jo robox mining gi mate ka tau ne ngai lai ben si je ta mate la ge na ko si je adu in tau ri sin ngai thong ai sin gi wari ni tau ri tu thole ko ida 3 lising ama ko okay di tadi farm tau salasi profit di tong mani da si gi ko tong mani ko ana mate ta be wan sim da mate ko robox mining gi se ko aduga dum robox mining gi noi join to bining ju maka da dum ai link thamjara ma ke join to san biram ko asi $1.6 le robox gi se ko aduna si ju dum ta kai ba di dum yara da ne na si ju handak ki tham na tang kunipan kun kano kun mapan da ne kun mapan da ta tham pha doi ni ko si je robox mining gi se ato hera si sumaina frequently tau bani ko si ja matam tang low bani okay robox ki to ya gre ko noina robox ki join tau bidding ba ta ga di makha da thamjara ma ke adu join to sambira mo ko su kai ba leite ko sini maru oi ba khoi gi kano gi t bank ki su update ni ko si hala san jo si complete tau gre to ngasai to complete tau gre to changra ma le to ji to na i bani ba si jum ko tak chang bani to num ba te dum ya ne ka te dum hajan bane ta chang to receive le ko receive le to dum sina dum sana doi ni ko aina yam kana thawa yaw da bai wa ni ko dum me pham to ba khara me la dum lawom to ba khara law ba sana bai wa ni bu ko yamna vas mathang da di ko mathang da di ta senga ka di u muk loi lai na ba tawra ni ba ko ai je ko u lai na ba gi angka sana ra ni aduga dum tau tu ni ko okay ma'am share la san jage ma'am step by step up to ye min singai min si ma'am joy to winning bi si makha referring bi je ke jo thank you and good night